Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ara dase aja Linux time de seri mana Linux system mada ara kenguri hamguri variant time ara to din pan je system ma asylum in ara Windows asylum de aja Linux time Linux iba install kenguri ko jan ay to ara already video number 6 zereni ka dual boot hoilam to ara iba mada da hailam dai okay tole ara iba mada ara Signa aja signa tole kenguri re install kori jan sai ara te I've got no machine learning there. No machine. I will install later Gurium. Linux. Ubuntu 64 गुज्जी आरी बारे नाम दिया है कैम लिनक्स 2 करी दीना सिंगल फाइल 20 GB फिनिश करी दी बत्तोलो करी दी आई एड़ा येरे आई आती आला इबार ISO इबार ऐड करी दी आपरी वो ISO ताई डाउनलोड गुज्जा आस्ते तुम्हारा लिंक की बत्ती दायरे डाउनलोड करी फले आई तुम्हारा लिंक दायर लिंक की बत्ती डाउनलोड करी पर तुम्हारा Ubuntu 2404 सर्च बाद है लिंक आने से बिलिया नोबेल नंबर लिख के दिया एडे रिलीज में तुम्हारा हैदराबाद गई यहाँ मत आए रे डेस्कटॉप इमेज सर्वर इमेज यहाँ से सर्वर ना लगे रहो ना आरा डेस्कटॉप इमेज इबारे डाउनलोड करूँगा आरा मैंने इबार सीबीले मत तो इबार डाउनलोड हुआ शुरू हो जाएगा ओके तो ये आला इबार डाउनलोड है तो 10,000 आए लोकेशन इबारे खुली हम लोकेशन खुली है रे आए ISO फाइल इबारे আর ISOর জায়গার মধ্যে স্টোর করে দিম তাকে আই নেক্সট দিন লাগিলে ফাইপান এটাই পেজ করে দিই ওকে এবার পেজটা আই যাবে আই মিনিমাইজ করে দিই আই আর মেশিন বানাই দে এবার মধ্যে ISO বা জয়েন করে দিম জায়গায় এটা এরে CD DVD ISO यार बाद ब्राउज करीम दे আর যেড়ে ISO ফাইল কল রাখি আই লোকেশন এনে যাইম লাইনক্স মধ্যে Ubuntu 24 desktop eBay okay Ubuntu 2404 desktop eBay okay गुज्जी यार बाद है ISO ऐड करी बाद मशीन बारे आ रहा रन करी तो हमारे ट्राई यहाँ तो गायर फुला क्लिक करी यार यहाँ रे एक्सेस करी तो जस्ट बूट करी बाद तुम्हारा ट्राई लिनक्स आ जाए एक चम्मच तो आए इंस्टॉल यहाँ मध्य क्लिक करी इंस्टॉल भी बंद करी लैंग्वेज सेलेक्ट करी नेक्स्ट कीबोर्ड इंग्लिश रखो नेक्स्ट यूज वाइड कनेक्शन या तो इंटरनेट कनेक्शन नतागिला आई डू नॉट कनेक्ट टू इंटरनेट करिले पारिबा नेक्स्ट कनेक्शन नतादे शुरू तो मुझे आते दे कनेक्शन आसे या आई नेक्स्ट करियो अपडेट करी ना अपडेट नो करी स्किप करी अपडेट में बेसी टाइम लगे जागो ट्राई इंस्टॉल ubuntu ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन इंटरेक्टिव में राखी करी मैं डिफॉल्ट सिलेक्शन नेक्स्ट किसु चेक नो करी नेक्स्ट तो এটা যখন ডুয়াল বুট সিস্টেম নাই বার তো আই ইরেজ ডিস্ক এন্ড ইনস্টল ubuntu সিলেক্ট করি আর নেক্সট করি দিই তো আনতি your name my
डाली की दी कंप्यूटर नेम आई एंड लागू दी यूजर नेम इवा पासवर्ड जिबा डाली बा याद रखी बा आए पासवर्ड डाली थे वन सिर्फ require my password to login next आए यहाँ था सी शायद algorithm Paris तुम्हारा यहाँ थोड़ा था से यहाँ ने यहाँ था ढाका हाँ यहाँ select algorithm next तो install algorithm यहाँ तक कनार टाइम लागो तुम्हारा फाइल कॉपी बा पूरा फन वेट करी बा आर खाले या इंस्टॉलेशन पूरा गियो या कंटिन्यू टेस्टिंग कराना पर आरा रिस्टार्ट करी दी मैं बारे यहाँ तक कन मैसेज आ गया Hode please remove the installation medium then press enter यहाँ और मानी हेडे सीडी आसे दान लारी फलाई तो होते हेडे बुतो सीडी दियान दिली आईएसओ यान लारी फलाई तो होते तुम्हारा इंगुरी लारी फलाई बार बस चेक बॉक्स दुनवा लारी दिले ओके दिले तुम्हारा यहाँ मधे क्लिक करी रे इंटर मारी बार इकम्मा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगी तो ये सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है अच्छे तो आते ऑलरेडी सिस्टम आसे बस तुम्हारा यार मत इंस्टॉलेशन करी दाही दिखाला फोइलर गम्मा दा डुअल बूट करी रे दाहिलम दो इबा सिंपल इंस्टॉलेशन अच्छी दे तो इबारे फॉलो करी रे तुम्हारा इंस्टॉलेशन गोरी पार हो रहा है ना तो यहाँ इबारे शट डाउन दे रहा है सिस्टम इबा आती ना लगे ना आई बार आई डिलीट करी फलार लेकिन तुम्हारा क्या सुम्मा तुम्हारा दे कंटिन्यू करी बा तुम्हारा ती गता बुझे सिस्टम तो इबार आई डिलीट करी दे डिलीट फ्रॉम डिस्क ताई इबाले कंटिन्यू करी दिया जिबा आती ऑलरेडी सिस्टम आती इबाले कंटिन्यू करी दिया त्याला आरा लिनक्सवर कनावरी ओवरव्यू लिनक्स मने तो बेশি নাই यामध्ये सगळ्यात তোরা রিস্টার্ট করি বললা অপশন দিয়ে আমাদের পাওয়ার অফ করি বললা রিস্টার্ট সাসপেন্ড নেটওয়ার্ক জয়েন করি বললা আর সাউন্ড ভলিউম বাড়া বললা কমাই বললা ব্লুটুথ থাকিলে এবারে অ্যাক্টিভ ডিঅ্যাক্টিভ করি বললা यांत्रिक ऑप्शन नहीं है यामध्ये कनावरी तुम्हारा टाइम उगो देखो रहा गोड़ी गो चलन ने यार बादे तुम्हारा ती फायरफॉक्स असे जे दिन एप्लीकेशन असी बघून यामध्ये तुम्हारा ते इबा फाइल एक्सप्लोरर आहे तुम्हारा जे की विंडोज एक्सप्लोरर असे इबा एडे लिनक्स मध्ये फाइल एक्सप्लोरर गो असे तुम्हारा फोटो फोल्डर एक वीडियो इन तीन माने इन तुम्हारा कोई पारो यान आती तुम्हारा यान यान बुझानो पर यान की जिनिस है ना ते एडे शो एप्स गल्ले एडे बुतोरे जिबा कंट्रोल पैनल आसनो निया इबा इबा सेटिंग मध्ये जिबा देखोरा মানে সেটিং मध्ये आले इबा बघून कंट्रोल पैनल नेटवर्क कोर सेटिंग અને તમારા થી વાઈફાઈ ગતાકીલે વાઈફાઈ ગય દાहाय बळी ब्लूटूथ ताकिले ब्लूटूथ दाहाय बळी एक्टिव डिएक्टिव करी पारिबा અને रेजुलेशन चेंज करा पर आई आई रेजुलेशन इबा एंती बारायरा आरो बोर मिका जाय पारे साया आरो छोड़ो छोड़ो जाबे हन चाहिए कन्ने आरो रेजुलेशन बारायले आरो आई दूर পর্যন্ত जाय पारिम एबे गुरा गुरा हो जाबे थायो এখানে হত্রিন গিয়া रेजुलेशन एंग करी पारे आई फिच्चा देंबे डॉट डॉट तारा ताकि तारा सुंदर করে সাইবারস ফান resolution রাখিম দা আই এই আর ফেভারিট রেজুলেশন কিপ চেঞ্জেস ইবা 1300 হাইটশো আর 500 হাইট আসতো ওকে ইবা গরিফার সাউন্ডর সেটিং গরিফার ইবা গুড়া কন্ট্রোল প্যানেল ফুরাই গিয়ে আমাদের হত্তিরিন সারা সফটওয়্যার দেখুন তো আর কুন্ডিলা লাইট সিস্টেম কেন সুন্দর করে সোলার ওকে তো এডে यान बुझ्जो तुम्हारा कंट्रोल पैनल यान आसे यान ती कुछ जिनिस आसे सिस्टम मॉनिटर में जाले तुम्हारा देखी पारो इब जे टास्क मैनेजर तुम्हारा सीनो विंडोज में जिंदा टास्क मैनेजर आचिल एंडिलाया हनुका टास्क करे हनुका टास्क तुम्हारा ताई गए एडे बाजी गए हैंग हो गई बारे राइट क्लिक करी एरे फिनिश करी देबा किल करी देबाला पारिबा एक मत तुम्हारा हैंग यान फोरा देबी यानी उग्गो सॉफ्टवेयर खुल्लो या तुम्हारा यामदन लेट्स से उग्गो सॉफ्टवेयर खुल्ली आते हैं कैलकुलेटर हो रहे कैलकुलेटर उग्गो तो ताके वाला हमेशा
सर्च गुज जो कैलकुलेटर अच्छा है सॉफ्टवेयर इबा कुल्ली निया इबा अच्छा या कैलकुलेटर इबा टास्क मैनेजर मध्ये तिया ठीक ना इथे যদি হ্যাং গিয়ে দিলে ইতারে ইটা রেসপন্ড নগরে আর ইতে না ক্লিক কর কিছু ইতে বাজি গিয়ে ইতারে কি করি মাই টাস্ক ম্যানেজার মধ্যে আয়রে ক্যালকুলেটর রাইট ক্লিক করি কিল মারলে মতর কিল প্রসেস গেলে ইতে যাবি এখানে এক্স্যাক্টলি আরা ইন গুজি কিল হয়ে উইন্ডোজ মধ্যে টাস্ক ম্যানেজার লোক বুঝলাম এডে টাস্ক ম্যানেজার নহর এবারে এডে এবারে নাম দিয়ে দিই তারা সিস্টেম মনিটর হতিয়া মানে ইয়ার বাদে আরো এডে হেল্প আছে ইউটিলিটিজের মধ্যে কি কি আছে বহুত কিছু আছে ইউটিলিটি বা পার্টিশন ಇವಾಗ ಕಮಾಂಡ್ ಆರತಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕಮಾಂಡ್ ಉಗ್ಗ ಚಿಲ್ದುವ ಇಬಯ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬಾನೋನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಗರೋನ್ ಇನ ಆರತಿ ಎಡೆ ಉಗ್ಗ ಉಗ್ಗ ಡಿಕ್ಸ್ ಆಸೆ ಬಿಲಿ ಹೊರ್ মানে তে এডে আর পার্টিশন বানাই পারিম গা করি পারিম হিনা তে পার্টিশন হল্লা ডিক্স আছে বা ইউটিলিটির ভিতরে আইয়েরওয়া জিনিস ডিক্স হদ্দুর ইউজ হইয়ে হদ্দুর গে হইয়ে ইন সাথে মনে হইলে তো আরতি এডে সাই পারোরা ওকে তে লিনাক্সের মধ্যে আসল খেলার মজা করে পারেন না আসল খেলার মজা হয়ে কন্ট্রোল আল্টার टी सिविले ए टर्मिनल इबर वरे असल गेम पूरा गेम इबर वरे लिनक्स और म्हणजे ना लिनक्स और पूरा गेम इबर वरे याला आरा control alt हैं command को वाला जो control alt ओयरी आय कंट्रोल आल्टर टी सिविले मोतर तार मुंती यान आइबुया यान तो ना वाले क्या तो बारे या एडा एरे अति टर्मिनल इतिया हो तो सेम जिनिस तो यानी दी बता रहे ओके इबर हो टर्मिनल टर्मिनल मध्ये आ रहा है आला लाइनक्स और वर्जन की साथ में आ रहा है इकत सा बारी LSB release dash a এবার লিনাক্সের ভার্জন হয়ে লিনাক্সের ফ্লেভার হয়ে ইউবান্টু বহুত দিলা লিনাক্স আছে ডেবিয়ান আছে স্ল্যাকওয়্যার সেন্টোস কত দিলা আছে কালি লিনাক্স মানে ইনর হতে ডিস্ট্রিবিউশন এরিয়া লিনাক্সের ইন গণিনা বারে হেদিন আছে মাইক্রোসফটের লিমিটেড होगा वर्जन विंडोज 10 विंडोज 7 विंडोज सर्वर फालना जसना पूरा गी लिनक्स मध्ये खतम न जात तो लिस्ट মানে এডে বুতো তিয়ারা ইউবান্টু চালাই দিয়া মানে ইউবান্টুর বেশি বেশি ভার্জন আছে এনতি হন্না ভার্জন চালাই দিয়া আর 24 ভার্জন ইবা চালাই দিয়া জিবা যে লং টার্ম সাপোর্ট মানে আর ইবার কোড নেম হইছে নবল ওকে আরা ভার্জন ইংলিশ আইছে মানে এলএসবি রিলিজ ওকে তাহলে करंट डायरेक्टरी इंग्लिश आहे मारा एलएस है तो एलएस गेलो तर करंट डायरेक्टरी दाहे बो आती एड बुतुरु का फाइल बना तो मोले टच फाइल नाम दी ऐसा तल्ला abc.txt અને એલએસ ગಜ್ಜಿ ಫೋಯಿಲ ಫೈಲಿ ಬೇಡನು వచ్చిಲ್ಲ ಯಮ್ಮದ ಅಚ್ಚಿಲ್ನ ಹೋನ ಫೈಲಿ ಬಾ ನು ಅಚ್ಚಿಲ್ ಯಾ ಯಮ್ಮದ ಆಸಿಯ ಫೈಲ್ ಉಗ್ಗ ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಇವಾದಿ बनाई दे फाइली बे है टच होरे कमांड टच बादे फाइल नाम दिले फाइली बा बनी जागो फाइली बा डिलीट करते मला rm abc txt डिलीट हो गई एलएस गज्जी फाइली बा गियो सो एलएस डायरेक्टरी दहा द्या करंट की आसे डिक्सो मध्ये केसु नाही abc बा गियो है याला इको कमांड अप्लाई करी नाही इको मध्ये होते बोंजो या हेलो है इंटर मध्ये होते बोंजो हेलो स्क्रीन में प्रिंट होगी है आई सेम कमांड बा मत अप्लाई गुज्जी बोंजो लिखियो तो लेकिन मत मध्ये स्क्रीन मध्ये नय मत फाइल मध्ये सेव करी तो फाइल नाम दिद्दाय बोंजो हेलो txt है इंटर मज्जी ls गुज्जी बोंजो हेलो होय फाइल उगाच्चे या इबार बुतुरी किया से यान साथे मन होला आई केंगुरी साइबारिम कैट बोंजो हेलो है इंटर मज्जी एड बुतुरे बोले लफ्जो बासे दिया बोंजो हेलो जीवानी के आए एडे एड गुज्जिला मतिया देखने टैक्सी एड बुतुर गल्लिल गुदिया तो इबार बुतुरे आए कैट होय जहन साई कंटेंट इबार की
एडे बोंजो हेलो फाई आई तीन बगुन खोडे खोन दुनिया मध्ये सोया ए दुनिया मध्ये जाय ग्राफिक तुम्हारा माउस लो सायले लिनक्स बेशिस्ता आरा कीबोर्ड लो रे हम गुरिम नो माउस लो नो तेरे देखो तुम्हारा होम डायरेक्टरी मध्ये बोंजो हेलो हेलो आसे फाइल उगा इबार बुतुरे सायले कुली ले एडे बुतुरे बोंजो हेलो फाइल तुम्हारा हाइन बगुन এখন कमांड लाइन ती गुज्जी दिया माउस नो दोरी आई बरे kalla Linux sar xamoyede command line command ora xamchiga burda ratti বুঝলেন তো এক্স্যাক্টলি ম্যাক ওয়েন্ডিলা ম্যাক ওদের এক্স্যাক্টলি লিনাক্সর উগ্র কপি बस मैक महंगा कल्ला मैक अमेरिका ये बनाइए एतल्ला इबा महंगा लिनक्स हो तो अमेरिकन इंजीनियर उग्गा बनाइए नाम ये लैनिस इतना नाम ये लैनिस टॉर्वल्ड्स इतना नाम है तो आ रहा है लैनिस टॉर्वल्ड फोला शुरू ताकि हुई तो इतिया इतेगा अमेरिकन इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जेनी की लैनिक्स रे बनाइए बुझना ते आरा बेसिक कमांड कल साई याला आरा की साइम बुली होले आरा होगा होगा आरो कमांड साई आरा ते फाइल बना शिक किया अने हाई फाइल इन व्हाइट कलर की फाइल नहीं है ब्लू कलर की डायरेक्टरी ओके हाई उगो डायरेक्टरी बुतुर गोली रहा होना ऐसा तो लाई यहाँ आरा डेस्कटॉप नो निया ते एरे डेस्कटॉप रो उगो डायरेक्टरी आसे या इबर बुतुर गोली नहीं बुतुर जाय बल्ला सीडी सीडी मानी चेक डायरेक्टरी डेस्कटॉप गोली गोलियर आय होते एडुगो आइगो डायरेक्टरी बनाई एक्सातल्ला आय होते मेक डायरेक्टरी नाम दी दे आरआईटी आरआईटी होरा डायरेक्टरी नाम दी डायरेक्टरी इंडला होनो बोनियाचने एडे डेस्कटॉप मा बोनियाचने सो होनी मिक्का तो आरआईटी होरे बोनियाचो अगवा इकोने एडे बुतरे आय सीडी होरे आरआईटी होरे गोलियर एडे बुतरे आय की होर आइगो फाइल बना फाइल बर बुतरे गो लफ्जो लिखे आय आरआईटी होरे लफ्जो गर की आय अने बाद उगो फाइल बना rit.txt या abc होयर उगो फाइल बना दी txt फाइल बना दी याला लफ्जो rit बया फाइल इबर बुतुर गोली बजो साइगा या नारा ऑलरेडी गुजी तो ले खामीन एड बुतुर ओद दिया साइगा rit बुतुर गोली आई एड बुतुर abc होयर फाइल उगो आसे देखने abc abc बुतुर जायरे साइले abc बुतुर वर्ड की फाइयो rit फाइयो एग्जैक्टली यांग गुजे कमानी बया कमांड बया लफ्जों लिख के लफ्जों बा लेयर फाइल को क्रिएट करी वाला ये हन लोकेशन में गुजे दे लोकेशन इबात गुजे दिया लोकेशन इज ए रूट डेस्कटॉप एंड आरआईटी है डेस्कटॉप याना होते डेस्कटॉप यानो इज आरआईटी हेडे बुतुरे आसे होते फाइल बया देखने हेडे बुतुर गोली इबारे कुलियर हेडे बुतुर आरआईटी होरे फाइल को फाइल तो ये खताय आनते बुझी फाज्जो बुतो आरा खनिके नो बुझो ले खो आरे या आय डायरेक्टरी बे डिलीट गुच्चे सारे आय इन तीन नेली देंबे फोयला सीडी होयरे 12,000 गई 12 आगी साय फोयला रिट होयरे बुचरा चिला माई रिटर 12 आगी आला डेस्कटॉप मदा आसी हेड आय एलएस गुज्जी मोत्तर एडे उग्वा फोल्डर आसे बुली हो रिट अति एती आयबा होम इबारा ना दाय इबा होम इबा इबा हिडन इबा सिस्टम और डायरेक्टरी इबा आठ डायरेक्टरी नो इबा आयना बनाई तो ले हेड जिनाय আর উগ্গা বানাই লেজেন্ড হইরে বানাইলে আর উগ্গা বন্য আছে তাহলে আই যদি এবারে রিমুভ করি rmdir legend গিয়ে rmdir রিড হইলে যাবে না না যাইব কেলা না যাইব এটা হচ্ছে rmdir fail to remove read directory not empty এবার বুতুর কেসু আছে হচ্ছে এটা লাইবারে ডিলিট ন করিতে হ্যাঁ এবার বুতুর গল্লি rit হয়ে সরি rit গল্লি ls গজ্জি এর বুতুর ফাইল গাছে আই বারে রিমুভ করি দির ফয়লা abc रिमूव एड बुचर के सुना या लाई बत्ती बारे आएगी गई सीडी हो ये या लाई बारे आरएम डीआईआर आरआईटी गुल्ले फोइला एड आरएम डीआईआर आरआईटी गुजो ते डायरेक्टली नॉट एम्प्टी मैसेज दिल
ডিলিট ন করে ইয়া নজিব মেসেজ জান কেলা ডাইরেক্টিভ অলরেডি এমটি গিয়ে ইতি আনতি ডিলিট গিয়ে হয় না ডাইরেক্টরি কেঙ্গুরি বানা কেঙ্গুরি রিমুভ করে উগ্র ডাইরেক্টরিতে আর উগ্র ডাইরেক্টরি মা কেঙ্গুরি জাম করে সিডি কমান্ড লরে ইন তারাত ফাইল উগ্র কেঙ্গুরি বানা টাচ লো বানাই ইকো লো বানাই হনে ইকো লো টেক্সট এন্টার গুজি তিন তারা বুঝছো না এটা হন ন বুঝে যখন একখান জিনিস আছে না ন বুঝিলে তারা ভিডিও মা রিপিট করে সাইডে স্যার বুঝে বুঝিবে পারিবা আলহামদুলিল্লাহ। আরা বেসিক অপারেশন সাইড দিয়ে লিনাক্সর বেসিক বেসিক জি বেসিক জি জি এবে সিম্পল জিনিস আহ আই না জি জি। আচ্ছা আমরা এই এই বুঝিলে চাইলে যে মানে বুঝাবার বাট কমান জিন আছে কি মুখস্থ করে হারি না যে বারা যায় মুখস্থ হইব ইন ইন গত্য গত্য দে অবশ্যই যে অবশ্যই ইন অ্যান্সার গত্য যে গত্য ওই যাইব গত্য গত্য তত্তি ননি একবারে লিনাক্স একবারে মাউস লিনাক্স চলার ফান লাগিবে তত্তি যেনলা মাউস চলারা তুই রাইট ক্লিক অ্যাঙ্গর রাইট ক্লিক ফান লাগা যখন তুই ইন লোক গিয়া করিবি তো ইজি হয়ে যাবি তুই ইন আই ইনশাআল্লাহ। ইজিলি করি দিন নিয়া তো আর মুন্তি জি ইজিলি করি দিন তো আই কেন করি আই কে ভর্তি কিছু গেছি নাকি আই জি হ্যাঁ হয় না তো হয় না আর আই আন সাই ইয়ালা আরা সাতল্লা উগ্র ভিডিও প্লেয়ার আছে ভিএলসি ইবা আছে না সাইড ভিএলসি নাই আতি ভিএলসি নাই অ্যাড ইয়া সাইড ভিএলসি ইনস্টল করি পারলা আতি দিয়ান জায়গা আছে আচ্ছা হনক সফটওয়্যার ইনস্টল করি পারলা ফয়লা চুর তোমার দুয়া প্রিভিলেজ হই ডলার সাইন দেখুন নিয়া ডলার ইবই যে ইউজার ইউজার আজ যখন সুডো সু লিখিম পাসওয়ার্ড में गया है पासवर्ड डाल दी याला सर डॉलर साइन कन्वर्ट हो रहे की बनी गई जैस बनी गई हैश हैश बनी गई हैश साइन नहीं बा तो ले इबो যে অ্যাডমিন ইউজার yani যতবার সাইন ইয়ান দেখিবি এতবার তুই তোরে টারিবি তুই হড়ে হন মোডের মধ্যে অ্যাডমিন মোডের মধ্যে তুই এক্সিট হয়ে যাইলে মতো নাই অ্যাডমিন মোড তুই আমার তো বাফিস হড়ি কি গই ইউজার মোডের মধ্যে আই গই ইয়ান বুঝিবার জন্য জি 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 জ্যাজ মানি অ্যাডমিন মোড ডলার মানি ইউজার মোড ইউজার তি বেশি প্রিভিলেজ না থাকে মাসলান ইউজার ইবেগো সফটওয়্যার ইনস্টল করছে সারা এপিটি ইনস্টল ভিএলসি কি হয় পারমিশন ডিনাইড হ্যাঁ দিলে যে পারমিশন ডিনাইড মানি ইউজার যে লিজেন্ড নিতে আসিয়া ইবে ইউজার লিজেন্ড ইতাতি হামিয়াং গরিবাল্লা পারমিশন নাই আং হদ্দে বাস দূর আই এপিটি ইনস্টল ভিএলসি এপিটি ইবগা স্টোর সফটওয়্যার স্টোর যেন্দিলা অ্যাপল স্টোর আছে প্লে স্টোর আছে এন্ডিলা লিনাক্সের উগা স্টোর আছে অ্যাপ্লিকেশন এবারে এপিটি হদে দিয়া আতি রাইট না বলে ঠিক আছে আই যখন সুডু যখন আই সুডু লিখি sudo apt install vlc মানে ইয়ালা কেন হইব চাই ইনস্টল করে দিয়ে হতে 250 তকরিবান 250 হদে না এদিন এমবি মধ্যে সফটওয়্যার বা ইনস্টল হয়ে যাবে হর ডাইরেক্ট অনলাইন আই কানেক্ট দিয়ে তল্লা ডাইরেক্ট অনলাইন হচ্ছে সফটওয়্যার বা আনি দিবে লাগবে আর এখন চাই ফয়লা ডাউনলোড করছে ইয়ালা ইনস্টলেশন করে দিয়া তো ইয়ালা আই যখন চাইলে ফয়লা ভিএলসি নোয়াচ্ছি লিয়ে আসে देखो वीएलसी में तुम्हारा सीनो वो हमेशा वीडियो प्ले করে দি ভাই ভিডিও প্লেয়ার এর উগা হয় না তাহলে আরা সফটওয়্যার ইনস্টল করছি এড়ে দিয়ান সফটওয়্যার স্টোর আছে উগা এপিটি আছে আর উগা স্ন্যাপ আছে এসাতল্লা আই sudo apt আই আন কমান্ড ইয়ানরা অ্যাপ্লাই করছি না মতে ফরেন কেঙ্গুরিয়া নিদে সারগো বটন আছে যে ফ্ল্যাশ কিবোর্ডের উপরে ইন ওরগা সিপি দে বাস ওরগা সিপি মাত্র আইগি কস তো এডাই sudo লিখি apt ইনস্টলের জায়গা মাঝে আজ যদি রিমুভ লিখি দি সফটওয়্যার কেন যাবে যাবে ওই সফটওয়্যারই বা ইয়েস ইয়া ভিএলসি আন্নাইয়া এডাই সিভিলিও নয় সবরতিয়া যাবে এখন যাবে
আর না দিতে কেন ভিএলসি আসে না হনো ভিএলসি সিস্টেম মধ্যে তাহলে আরা ইয়ালা আরগো স্টোর সাইম আরগো স্টোরেজ স্ন্যাপ স্ন্যাপ ইবা অতো এক দিলাও তো বাস লেখা পড়ে দেখি সুডু এপিটি ন লিখে দে স্ন্যাপ লেখা পড়ে দে বাস মানে स्नैप लिख के आए स्नैप में क्या हुई VLC सॉरी sudo snap सॉरी snap बाद है आरती क्या लगा बिट्टो इंस्टॉल लगा बिट्टो अतिया sudo snap install VLC ठीक है ना इते स्नैपर स्टोर मध्ये गए स्नैप और डाउनलोड कर जे या डाउनलोड कर दिया साया दुआ स्टोर आसे देखो ना उगा APT आसे और उगा स्नैप आसे মানে এড়ে স্ন্যাপ হতে আই ইনস্টল করে দিবে সফটওয়্যার ইবা ইয়াবে ইনস্টল হয়ে গিয়া তো ইয়াই VLC ইবা স্ন্যাপ হতে ইনস্টল করে দিবে ইবা হনায় APT তে ইনস্টল করে দিবে ন রান করে চললে about গরি স্যার about মধ্যে স্ন্যাপ হতে ইবা ফাই ইবা ভার্সন ফাই দে 3020 মানে আই আনরে ক্যাপচার করে রাখি মাই স্ক্রিন আনরে ক্যাপচার করে রাখি আই ভার্সন ইয়ান ফাই দে तो वर्जन यान फायदे आए यान राय स्क्रीन गुरी रखी आए इंती नेला फेला रिवर आए कंटिन्यू गुज्जी बार बंग गुज्जी आए यार बाद आर मोतेड़ा ये रे स्नैपर जागम्बा आए लिखी दिम दे स्नैप रिमूव इंस्टॉलर्स जागम्बा दे रिमूव लिखी दिम आए sudo snap remove VLC रिमूव हो जार गुई बा এবার রিমুভ হয়ে গিয়ে ইয়ালাই এবারে আর মতো উনতি ইনস্টল করিম sudo apt তে ইনস্টল করিম apt install vlc ইয়ালা সাইম apt মধ্যে লেটেস্ট গো আছে দেনে নাকি স্ন্যাপ মধ্যে লেটেস্ট গো আছে দে ইয়ান সাইম আই ইয়ালা বাই apt তে ইনস্টল করে দিয়া এবার ভার্সন সাইম আই अबाउट এবারে হতো সেম ভার্সন দুনো স্টোর মধ্যে ডিলা ভার্সন সায়া ফয়লার গায়ে ইবা याद हो गया 3020 वेतिनागी লেখা আছে हेडियो 3020 वेतिनागी दोनों वर्जन सेम जरूरी ना आतिका वर्जन डिफरेंस থাকে কেলা দুয়া ইন আলাগ আলাগ স্টোর কল সফটওয়্যার স্টোর কল মিজন ইন উগা স্টোর ন ডিফারেন্ট স্টোর ইন ওকে তো আলা আর কি সাইম বলি হইলা আরা হেকল তুই খসে তুই কি সওয়াল গজদে यान हो इतने तू या जी माशाल्लाह ना फोन देखी कंप्यूटर আছে না নাম্বার দিয়া আই সুডু আই তারারে হন সাত ফয়লা হই এডে দুয়া দাসে আই তারারে বত্তি আইরে দাহাই তারারে হই দে আই তারা নোট ন করো আই তারারে হই দে এডে দুয়া মোড আছে উগাই দে প্রিভিলেজ মোড আর গই দে ইউজার মোড মানে জি ওরে দুয়ার আই কানার খবর দে এডে এডে আই হইয়া saya sudo মানে ইবাগো অ্যাডমিন ইউজাররা কল করি দেরি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কল করি যাই sudo সুইচ ইউজার গজি আই জি লিজেন্ড ইউজার জিবাসি বার পাসওয়ার্ড মে গিয়ে আতি আই বা আর পাসওয়ার্ড ডালি গল্লি গই ধ্যান নে আই তোর রকম বুঝাই দে সাত ফলা ডলার থাকিলে ইউজার হ্যাশ থাকিলে জি আমি বুঝি পাচ্ছি যে সুডু হ্যাশ থাকিলে তো ইয়ানিরি sudo মানে হ্যাশ অ্যাডমিন এর বুঝি স্যার এমবি এমবি sudo মানে হ্যাশ ইয়া saya আর এক্সিট গই গজি নে এখন ইয়ালা হ্যাশ আছে নে এখন হ্যাশ আছে নে না যে যখন হ্যাশ নাই আতি হ্যাশ वाला কমান্ড অ্যাপ্লাই করতে হলে sudo লেখা পড়িব জি
sudo আয় কি ভাই apt বগ্গা স্টোরের নাম ইনস্টল করছি vlc কম্পিউটার मध्ये ভিডিও প্লে করি বললা কি চলস कम्प्युटर अरे तर शायद वो दूर साइड जा रहा खून वो सब बोल रहे फाइल तो शायद দুনিয়ার 70-80% মানুষে ভিডিও প্লেয়ার ইবা ইস্তেমাল করে দেয়া অনুজ্ঞ ভিডিও চালাবে सर अरे कहाँ बोल रहा है বহরহাল কোনো মুশকিল না ভিএলসি বগ্গ সফটওয়্যার দি তো আর এখন ফয়লাবার না দাহাইয়া ইয়ার ফয়লে গুরিয়ে দাহাই তো আই তো আর বগ্গ সফটওয়্যারের নাম ভিএলসি সফটওয়্যার ইবাই ইনস্টল করছি দিক কম দেয়া sudo apt install vlc مثلا আইগো সফটওয়্যার চালায় এখন তো আর আই দাহাই এসা সফটওয়্যার ইবাই চালাই নিয়া ইবগ্গ ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার जी जी ইবাম মা ভিডিও এডিটিং করে দিয়ে দিয়া সফটওয়্যার ইবার নাম হয়ে যায় হচ্ছে নাম ইয়ানা কেডিন লাইভ ওকে সফটওয়্যারের নাম হলো করো কেডিন লাইভ ইবাই উইন্ডোজ মা চালাই দিয়া সফটওয়্যার মানে এবারে বঙ্গুরি দিয়ে আতি লিনাক্স ইবাম মধ্যে হলো কেডিন লাইভ আছে না হলো ना जी কেডিন লাইভ নাই তো আর মুন্তিন নো রেজাল্ট আতি লিনাক্স मध्ये কেডিন লাইভ ইবার লাগের হইলে আতি ডিয়ান স্টোর আছে আনলে আতি sudo apt install কেডিন লাইভ লেখা পড়িব जी আনলে sudo snap install কেডিন লাইভ দুয়া স্টোর দুনুয়াতে হনগামা ইনস্টল করি পারি uno le senet john यहाँ साइड में क्यों साइ sudo apt install কেডিন লাইভ লিখিয়া আস্তাগফিরুল্লাহ जी কিনা এবা ইনস্টল করিরা খদুন এমবি লো বহরি বে সফটওয়্যার বে सर आश्चर्य लोग बोलते तकरीबन 850 তাই বারে ইয়াজ করি দি 850 এমবি এখন ডাউনলোড এর আই যাবে তার মধ্যে ইয়া সোয়া ভিডিও ডাউনলোড পুরা গেমতর ইয়ালাইতে সফটওয়্যার জিবা ডাউনলোড করছি বারে আনপ্যাক করি বাতি সফটওয়্যার দাসে এক্সট্রাক্ট করতে जी नियाला फलाते क्या নিয়ালা ফলাতে जी নিয়ালায়ের কম্পিউটার বুঝর ডালি দিব जी 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 ইতে তকরিবান কি হইয়া এড়ে কোনো এরর সারা ফিনিশ হলে মানি সফটওয়্যার প্রপার ইনস্টল হই এরর আছে নাকি ইয়ার মানি সফটওয়্যার প্রপার ইনস্টল নয় जी ইয়াম্মা কোনো এরর নয় ইয়া কেসু এরর সারা ইয়ালাই কেডিন লাইভ চলে আইতি আমাদের বইতে কি আইতি आईडी ইবা ফয়লান ওয়াচিল আই বারে রান গুজি চলাই তার মধ্যে কেডিন লাইভ প্রসেস এক্স্যাক্টলি হতো যে লাই আর কম্পিউটার চালানো নিলা ভার্চুয়াল মেশিনের ভিতর কেডিন লাইভ চলতে চায় जी ठीक है জানেন ইন লিনাক্স কেলা অ্যাডভান্স দে লিনাক্স मध्ये সফটওয়্যার ওলা হাঁদাহাড়ি নাই বাস লাগেন না নামমান জানোস না ডালি দিওস না আইকিউ সফটওয়্যার জানেন जी ইয়াতে সফটওয়্যার ইবার রিপোজিটরির ভিতরে আচ্ছিল দে এবার সফটওয়্যার স্টোরের ভিতরে আচ্ছিল দে তাল্লা ফাইলস দে আস্তাগফিরুল্লাহ যদি এবার সফটওয়্যার রিপোজিটরির ভিতরে না থাকে তো কেন করতি এবার লগো আলোক তরিকা আছে এবারে এখন খতম করি ফেলার আনতে কি আই পয়লা এবার ভার্সন চাই খুদ্দুর এবার ভার্সন চাই পয়লা আচ্ছা নিয়া ইয়ালা अबाउट কেডিন লাইভ ভার্সন লিখিলো আছে কোনিমিকা जी 2 3 তারা লিখিতে আই স্ক্রিনশট লাগালাই না তে ইবা ভার্সন ओए जी जी कर गया ইবানে ভার্সন ইয়ানা আতিয়া जी जी কেডিন লাইভ ভার্সন 33 আই স্ক্রিনশট লেভেলাই ইয়ালা ইয়ালা এবারে ডিলিট করে দিম আর সফটওয়্যার ইবা না লাগে ওড়ি দি
বঙ্গুজি আই এটা সফটওয়্যার ইবা যখন নালাগের সায়া সেম কমান্ড ইয়ান sudo apt install যা আমাদের রিমুভ লিখি দিম দে বাস রিমুভ বুঝছেন জি यस তো যাইব এটি দিলা কি হয় বাস কথা পুরা গিয়ে ইয়ার বাদে স্যার আর পার্মানেন্টলি দেব নাকি পার্মানেন্ট ইয়ার বাদে উগ্র কমান্ড ইবে অ্যাপ্লাই করে দিলে গমা অটো রিমুভ অটো 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 রিমুভ মানে ইবে খালি ফাইল ইস্তেমাল দিয়ে এতে 100 হদুন ইস্তেমাল ওরা ইনু বুকুন ডিলিট করে দিব অটো রিমুভ করলে একবারে সাফ করি কিছু না তাইবি বা কমপ্লিটলি ডিলিট হয়ে যাবে সাই या तो आरा केडिन लाइफ तो है यामध्ये केडिन गेन জি জি ते आरती ना याला आती लेट्स से एडे sudo apt install केडिन लाइफ माल्ले मत इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन sometime खुदुम सॉफ्टवेयर स्टोर में ना থাকে अवेलेबल না থাকে জি अवेलेबल ना থাকে इनशत क्या हो वरना एरर रखन दे खोदे this module don't exist या this software doesn't exist हम हो रखन इंडिला कन एरर दिखीबा तुम्हारा ए सूरतमध्ये तुम्हारा ती जे सॉफ्टवेयर डेवलपर আছে যে নাকি সফটওয়্যার বানার জি জি इधर उनको पीपीए कनेक्शन থাকে पीपीए यूजर आईडी पर्सनल आर्काइव होती री बारे या इबा মানে ইনক্রিপশন এর या साई बाय कैंगुरी ऐड करिंदे सासा sudo add apt repository ओके জি ppa याला डेवलपर नाम डेवलपर आय होणारी डेवलपर की आणला बोली डेवलपर होणार ना এখন आणला डेवलपर ते केडिन लाइफ জি জি আয় কেডিন লাইফরে এড করি দে আর কেডিন লাইফর ভার্সন জিবা আছে জি কেডিন লাইফ স্টেবল ভার্সন জিবা আছে ইবা এড করি তাই জি এখানে ইয়ান আতি याद আছে দে তোরা ইউজ করতে করতে তোরা ইয়াদ হয়ে যাবি বগুনিন শুরু শুরু তোরাতে বেশি বড় লাগিবই বাদে ইজি হয়ে যাবে sudo apt add repository ppn নাম হইতে কেডিন লাইফ এই নাই তোরার বগুন দিউম কমান্ড চিন্তা ন করছো মানে আই ইংলা এড করছি ইতে ইয়ালা ইতে এড করি ফেলার ছায়া ইতে বাকায়দা ওয়েবসাইটের নামও দিবা কোনটি আই জি জি ওয়েবসাইটের নাম দেখুন না জি ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে launchpadcontent.net content career life career life stable and ubuntu এখানে হেঁটে আয়ের হদ দিবা তাহলে ইন্টার করিম না এড করিবি না হয়তো গর গজ্জে মতর আমুকি ইয়ালা কমান্ড ইবা বাদে আতি আর স্টোরের আপডেট করা পড়িব স্টোর আপডেট করে দেন গুরিয়া sudo apt update স্যার এফডি ফর্ম কি দে আয় এখন তোরারে একখান চিজ কইলামা ইয়ানা টিজার PPA এবারে হদে পার্সোনাল প্যাকেজ আর্কাইভ পার্সন প্যাকেজ আর্কাইভ আর ইবা APT বানি অ্যাডভান্স প্যাকেজ টুল জি জি ইন হুজুন ইউবান্তুর ইয়ারিয়া কমান্ড কল স্টোরের নাম মানে তাহলে আই আলা এড করি বাদে আই আখরতি কি কমান্ড অ্যাপ্লাই করছি sudo apt update জি স্যার গিয়া হামুদে এডে লিনাক্সর কুলালা হামুদে গুন্দে গেল কমান্ড দা বদলি যে কমান্ড দা বদে জি জি কমান্ড মানে আরা স্ক্রিপ্ট করিম কমান্ড মানে আরা বহুত কিছু করিম জি জি ভূমিকা আগে যায় রে আর আরো অ্যাডভান্স যাইলে প্রোগ্রামিং শুরু করে দিম পাইথনের মধ্যে বহুত কিছু আছে ইন বেসিক অকল তোমার গুড়ি গুড়ি জিনিস দায়িত্ব নাই আজও জি বুঝুন না তো আরা ইয়ালা আপডেট করি ফেলাই নে ইয়ালা আরা যখন সফটওয়্যার মাগিম sudo apt install কি হইম install কেডিন লাইফ career life জি
या साय आरारे वर्जन होना ये आय याला डायरेक्ट जे डेव्हलपर असे इतर पर्सनल 3.5 नामाचे सॉफ्टवेअर वेळा आय इतर कमांड उगा पीपीए होय रे कमांड उगा दी आई याला होगी ने याला आय सॉफ्टवेअर वाले लॉन्च करियो अति आगी है आर ख्याल है स्टोर दे आर डेवलपर वर्जन हो द सेम जिद्दू राय बुजुर्ग फुराना 23 आस्टोफास इवा उन्ना साय 23 आस्टोफास दुनिया ने उग्गा वर्जन रखे यानी स्टोर लोयर है और डेवलपर लोयर वर्जन है सेम सम टाइम वर्जन डिफरेंट था के स्टोर में पुरान सॉफ्टवेयर था के लेकिन डेवलपर है नया सॉफ्टवेयर था के तो ले स्टोर मध्ये कल्ला ना स्टोर नेक्स्ट ईयर जिबा रिलीज करिबो विंडोज আর সরি ইউবুন্টু আর রিলিজ করিবে মধ্যে অ্যাড করিব দে জি এটা লাই স্টোর দে ডেভেলপার वर्जन ले हमेशा बेस्ट होम ताके केडिल लाइवर केसो मध्ये हिंदीला ना फाय यारा केडिल लाइवर केसो मध्ये जिबा स्टोर मध्ये अचिल सेम ही भाव दो डेवलपर वेबसाइट मध्ये होतो त्यांची बुझने आला सॉफ्टवेयर इबा की इन वीडियो इनर तो आरती 2-3 बार दर सावरीबो तो बाद तो आरती बुझानो ताय बुझे ए तो नो बुझानो মেসেজে এতে বিডিডিপি বেশি বলা না যে লম্বা হয়ে যাবে বেশি যে অত অত বাজে याला साय आय याला सॉफ्टवेयर আর গো ইনস্টল করে রা sudo apt install sudo apt install discord ডিসকর্ড ঠিক আছে জি জি আইডিয়া ডিসকর্ড সিরিজে সিরিজ জন্য তোরা কি হয়ে সাওয়া আর হন দিবে কো আজ কি হয়ে সাও এরর দিয়ে না না জি জি হয়ে দে no apt package discord but this is snap with the name তোলে সিনেমানি যে মেসেজ সিনেমানি যে apt फोनिस्ता ना apt स्टोर मध्ये डिस्कॉर्ड नाही लेकिन स्नॅप स्टोर मा असे बोली और आय तोरा कोई दुआ स्टोर असे उगा apt और उगा स्नॅप আর কো সিনেম आय याला स्नॅप लो ट्राय करियो sudo snap discord या सोलिवनेस आया टाइप्स ऑफ स्टोर onne যে অগয় পিটি অগয় লে দেখি সিনেম याला और यार पाणी डिस्कॉर्ड है apt स्टोर मध्ये सॉफ्टवेअर ना राखे दे इथे स्नॅप मध्ये राखी जी याला डिस्कॉर्ड आगी आती साय लिनक्स मध्ये डिस्कॉर्ड आगी नहीं जी सने होता आगे धीरे ओए ना तोरा लिनक्स बुझो ना आरा लिनक्स वर आरो मजीद गौर करिए रे आरो डीपली सही मारा फिलहाल अल्लाह दूर तोले ना ओके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम